नमस्कार। आज नेताजी को नहीं आउ एक उल्लेखनीय घटना माने आगुरी मु कही द्वितीय विश्वयुद्ध रे जापान हारीगला पर जेतले ब्रिटिश सैन्य माने नेताजी एवं आजाद हिंद फौज एवं जापान युद्ध रे हारी जाइथिबा सैनिक मानू बंदी करने को आसीचंती सेतबले नेताजी निजे जानीशुणी एक सुचिंतित योजना करी ब्रिटिशर्स को आखिरे धूली दे जापान खसी पलई से जो जापान खसी पलई ताहा थिला एक बहुल प्रसारित विमान दुर्घटनार कथा। विमान दुर्घटना हैला बोली कहा जाए 1945 अगस्ट 18 तारिख दिन। किंतु बड़ आश्चर्यर कथा एवं विचार करियार कथा जे नेताजी भली जने तुंग विश्वर नेता से विमान दुर्घटना रे मरी जाउचंती, अथच से दुर्घटनार कथा संवाद तार 5 दिन पर जापान सरकार खबर कागज रे प्रचार करुचंती अगस्त 23 तारिख रे। क्यों विशेष कारण आजिकाली कौन से समय मध्य जेतले कौन से एक विराट विमान दुर्घटना होउची आ सेथिरे पुनी नेताजी भली जने विश्वस्तरीय नेतांकर प्राण जाउची, से घटनाटा कौन प्रचारित हबो घटना घटियार 5 दिन पर ना, यह ही थिला नेताजी निजस्व योजना। आगो विमान दुर्घटनार परिकल्पना एवं से जो 5 दिन समय निगला ता भितरे नेताजी जोठारे लुचिया को चाहूले सेठारे पहुंची गला पर से जापान सरकार को जनईचंती एवं जापान सरकार नेताजी ठारू वार्ता पाइला पर जाइकी प्रचार करिचंती। से जो 5 दिन हाथ में मिलगला नेताजी तांकर सुरक्षित स्थान रे रहीगले एवं जेतले जने लोकर मृत्यु हो जाइछि बोली खबर आसिला सेतले स्वाभाविक भाव में ब्रिटिश सरकार आउ कोन हठात से खबर सत कि मिछ ता उपरे तदंत करिवे, नेताजी तो खोजी न थांते। एई थिला से सुपरिचित योजना। तेबे किए जानी थिला ब्रिटिश सरकार को बोका बनै देला परे नेताजी सुरक्षित स्थान रे लुचि गला परे किए जानी थिला यार 11 वर्ष परे माने 1956 मसिया 1945 अगस्त 18 तारिख रे तथाकथित विमान दुर्घटना। किंतु यार 11 वर्ष परे जेहेतु यह भारतीय माने आदौ ग्रहण कले नहीं, जानिले नेताजी आदौ मरी नथिबे, कारण सरकार कथार तालमेल रहु नथिला। केतबेले नेहरू निजे सिंगापुर रे कहिलेनी जे नेताजी जदि केबे भारत फेरी आसंती तेबे तांकु एई शर्त रे फेरिया को पड़िबो। तेनु भारतीय मानकर दाबी आगरे मुंड नुआई नेहरू सरकार सहनज कमिटी गोटे कमिशन गठन कले जे से कमिशन राय दब जे नेताजी विमान दुर्घटना मृत्यु होईची कि नहीं। जेतले विमान दुर्घटना मृत्यु होईची कि नहीं कमिशन राय देबे, कमिशन तो विभिन्न दिग को तदंत करिवे एवं से तदंतर प्रथम लक्षण कौन हबो बा प्रथम आवश्यकता कौन हबो। नेताजी जदि जापान कौन से एक हॉस्पिटल रे मृत्युवरण करिसंती विमान दुर्घटना रे तज्जनित तांकर डेथ सर्टिफिकेट थिबो, पुलिस रिपोर्ट थिबो। किए जानी थिला 11 वर्ष पर 1956 मसीह नेताजी डेथ सर्टिफिकेट आवश्यक हेबो बोली एवं आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे एवं कौतूहल प्रकाश करिवे जे जापान सरकार सहनज कमिटी आगे जो डेथ सर्टिफिकेट देइथिले ता थिला एक भेलिकी एवं एमिति परोक्षरे कहिले एक ताच्छल्य।
किंतु मु कहूची असला घटना होची नेताजी निरापदरे से जो तथाकथित विमान दुर्घटना तो होइनथला से जो तथाकथित विमान रे से जाइथिले से मांचुरिया ठारे मांचुरियाटा मत जापान अधीन रे सेठारे पहुंची गला परे से जापान सरकार को खबर देइचंती मु मांचुरिया रे पहुंच साइलेनी आपण माने वर्तमान मोर मृत्यु खबर दुर्घटना मरीची बोली प्रचार करंतु से अनुसार जापान सरकार प्रचार कले एवं परिकल्पना अनुसार जापानी सामरिक गोइंदा हिकारी किकान आमर जेमती इंटेलिजेंस र सेमती जापान जो गोइंदा संस्था ताको कहते हिकारी किकान से माने प्रचारित कले जे नेताजी विमान दुर्घटना मृत्यु होइछि किंतु ब्रिटिशर्स मानकर जो सामरिक गोइंदा संस्था सेटा होउछि CSDIC ब्रिटिशर्स मानकर जो गोइंदा संस्था से माने तांकर रिपोर्ट से माने कहिले तांकर रिपोर्ट रे किए तांकर जे ऑफिसर थिले BC चक्रवर्ती से स्पष्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को जणैले आम गोइंदा संस्था कहूची जे मांचुरिया ठारे 3 जन लोक विमानरू पाराचूट रे ओल्हेइचंती जापान गोइंदा संस्था हिकारी किकान कहूची विमान दुर्घटना रे नेताजी मृत्यु होला अगस्त 23 तारिख रे प्रचार होची किंतु ब्रिटिशर्स तो शोई नथिले से माने भी इंटेलिजेंस लगिचंती ब्रिटिशर्स गोइंदा संस्था CSDIC रो ऑफिसर BC चक्रवर्ती कहउचंती आम गोइंदा संस्था कहूची मांचुरिया ठारे 3 जन लोक गोटे विमान रु पाराचूट रे तळको ओल्हेइचंती से 3 जन किए थिले से माने संदेह प्रकाश करचंती नेताजी एवं तांको सहित 2 जन सहकर्मी एटा तांको इंटेलिजेंस संस्था कहूची तेबे एई सत्य को गोपन रखिया पई ए मित्र शक्ति माने जो रशिया फ्रांस जर्मन अमेरिका ब्रिटिशर्स को बोका बनिया पई जापान माने कौन करथिले जेतले द्वितीय विश्व युद्ध हारी जाइचंती तांको ऑफिस छाड़ी चली जाइचंती जानी जानी तांको फाइल भितरे जोड़े चिट्ठी टेलीग्राम रखी देइथिले जानी जानी कि जे जेतले ब्रिटिशर्स माने आसीबे ए फाइल सब तांको कब्जा को नेबे तांका आखिरे ए दीटा को चिट्ठी पड़िबो दीटा को चिट्ठी भितरे कौन थिला ना जो द्वितीय चिट्ठी थिला 20 अगस्त 1945 से लिखाई थिला नेताजी मृतदेह विमान रे ताइहु टोकियो निया हुई जाइछि गोटे चिट्ठी जानी जानी छाड़ी देइचंती ऑफिशियल चिट्ठीटे डुप्लिकेट चिट्ठी लिखि छाड़चंती ब्रिटिशर्स माने जते आसीबे फाइल खोजिबे फाइल तांका हाथ रे पड़िबो ऑफिस रे सेते लिखा जाइछि माने जापान सरकार जेमि शक्ति के तांकर रेकॉर्ड सब रखिचंती जानी जानी लिखा जाइछि जे नेताजी मृतदेह गोटे विमान द्वारा ताइहुक रु टोकियो निया जाइथिला हिज बॉडी हैज बीन फ्लोन टू टोकियो बाय द फॉर्मर्स आर्मी यहाँ पर जो तार 5 दिन पर जो विमान दुर्घटना तांकर मृत्यु होइछि बोली 23 अगस्त रे प्रचारित हैला सेथिरे लिखाइछि एक विमान दुर्घटना रे नेताजी मृत्यु होइछि एवं जापान एक अस्पताल रे चिकित्सा अवस्था रे तांकर मृत्यु होइछि तेणु वर्तमान जोड़िए प्रश्न उठुछि नेताजी ताहले प्रकृत रे केउठारे मृत्युवरण कले 20 अगस्त तांको टेलीग्राम अनुसार मृतदेह को ताइहुक रु टोकियो निया जाइथिला लिखाइछि विमान दुर्घटना रे बुझे चेष्टा करतु विमान दुर्घटना नेताजी मृत्यु हो जाइछि प्रथम इनफॉरमेशन एवं तांको ताइहुक रु माने ताइहुक विमान बंदर रु टोकियो को निया जाइछि गोटे घोषणा करागला एवं तांकर अथच अगस्त 23 रे घोषणा करागला जे जापान एक अस्पताल रे
ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଯଦି ତାଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ପୁଣି ଜାପାନର ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନା? ସେଇ ଜାପାନ ସରକାର ଦି ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ। ଫେର କହୁଛନ୍ତି ଜାପାନର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଟା ଠିକ ହେଲା? ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବୋକା ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସହାନଜ କମିଟି ବସିଛି, ସହାନଜ କମିଟି ଆଗରେ ନେତାଜୀଙ୍କର କ୍ରିମେସନ ପରମିଟ, ଆମର ଯେମିତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଡେଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରାଯାଏ, ମୃତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଜାପାନରେ ସେଠୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିମେସନ ପରମିଟ। ଆମର ଯୋଉଟା ଡେଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାଙ୍କର ହଉଛି କ୍ରିମେସନ ପରମିଟ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ କ୍ରିମେସନ ପରମିଟ ଜାପାନ ସରକାର ଆମ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ମାନେ ଥ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆମ୍ବାସଡର ପୋଷ୍ଟେଡ ଆଟ୍ ଜାପାନ, ସେମାନେ ସହନଜ କମିଟି ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଗୋଟାକୁ ଆପଣ ଭଲ ରୂପେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସହନଜ କମିଟି ଆଗରେ ଜାପାନ ସରକାର ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଯୋଉ ଜାପାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜାପାନ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଯଦିଓ ବୋଥ୍ ଆର୍ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରୀ। ଗୋଟେ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେମାନେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଜାପାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ। ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଦି ପ୍ରକାର ଥିଓରି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜାପାନ ହସ୍ପିଟାଲ ମରିଛନ୍ତି ତାର ତ ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବ, ଆମର ଯେମିତି ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାଙ୍କର ହଉଛି କ୍ରିମେସନ ପରମିଟ। ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଜାପାନ ସରକାର ସହନଜ କମିଟିରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟାକୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଢିକି ଶୁଣି ଦଉଛି। ନେତାଜୀଙ୍କର ତଥାକଥିତ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, କ୍ରିମେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଜାପାନ ସରକାର ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଗୁଟା କହୁଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଆର୍ମି ହସ୍ପିଟାଲ ତାଇହୁକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ, କୋଉ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଡାକ୍ତର ୟୋସୁମି। ଜାପାନିଜ ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଡାକ୍ତର ୟୋସୁମି। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲେଖା ହେଇଛି। କୋଉ ତାରିଖରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ? 21/8/1945। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉଛି 1945 ଅଗଷ୍ଟ 18। କୁହାହେଲା ଯେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ମରିଗଲେ, ବୋମେଇ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରଚାରିତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁହାଉଛି ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜାପାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଣିକି ଚିକିତ୍ସା କରାହେଇଥିଲା, ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାରିଖଟା କୋଉ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ କୁହାଉଛି 21/8/1945। 18 ନୁହଁ କି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ। କେତେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ବିରୋଧାଭାସ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାର ହେଲା ତାର ନାଁ କଣ? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଚିରୋ ଓକାରା। ନେତାଜୀଙ୍କର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହିସାବରେ ଜାପାନ ସରକାର ଅଫିସିଆଲି ଯୋଉଟା ସହନଜ କମିଟିରେ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୃତର ନାମ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନେତାଜୀଙ୍କର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଏଠି ଲେଖା ହଉଛି ମୃତକର ନାମ କଣ ନା ଇଚିରୋ ଓକାରା, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଲେଖା ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ମୃତ ଯିଏ ମରିଗଲା ତାର ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 9/4/1900 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ ନେତାଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଛି? 23/1/1897। ନେତାଜୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମ ହଉଛି 23/1/1897। ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲେଖା ହଉଛି ଯିଏ ମରିଯାଇଛି ଇଚିରୋ ଓକାରା 9/4/1900, 1897 ନୁହଁ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଯୋଉ ମୃତ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ କଜ ଅଫ ଡେଥ୍? ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁର ତାରିଖ 19 ଅଗଷ୍ଟ 45, 18 ଅଗଷ୍ଟ 1945 ନୁହଁ।
ମାନେ ଓଚେର ଓକେରା ଯିଏ ମରିଛି ମୃତ୍ୟୁର ତାରିଖ ପଡୁଛି 19 ଅଗଷ୍ଟ, କି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉଛି 18 ଅଗଷ୍ଟ। ପେଶା ଯୋଉ ଲୋକଟା ମଲା ସେ କଣ କରୁଥିଲା? ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଗୋଟେ ସୈନିକ, ଜାପାନିଜ ସୈନିକ, ଅର୍ଡିନାରୀ ସୋଲଜର। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସର୍ବାଧିନାୟକ ବା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ମାନେ ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ନେତାଜୀଙ୍କର ତଥାକଥିତ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାପାନ ସରକାର ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ସହନାଜ କମିଟି ଆଗରେ, ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ନାଁ ହେଲା, ଡାକ୍ତର ହେଲେ ଡାକ୍ତର ୟୋସୁମି, ତାରିଖ ହେଲା 21/8/1945, 18 ନୁହଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ନାଁ ଓଚିରୋ ଓକାରା, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନୁହେଁ। ମୃତର ଜନ୍ମ 9/4/19, 23/1/1897 ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁର ତାରିଖ 19 ଅଗଷ୍ଟ 1945, ତଥାକଥିତ 18 ଅଗଷ୍ଟ 1945 ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେ ଯିଏ ମରିଗଲା ତାର ପେଶା କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସୈନିକ, ବରଂ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସର୍ବାଧିନାୟକ ବା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ଜାପାନକୁ ଆସି ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ନାମରେ ଭାରତବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ନେତାଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ରସିକ ଜାପାନ ସରକାର ସେ ସଭିଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ନିରାଶାରେ ଫେରେଇ ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ପରିହାସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିନଥିଲେ। ଜାପାନର ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ପ୍ରଥମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ଏକେ ଡର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାପାନୀ ପରରାଷ୍ଟ୍ର ଦପ୍ତରକୁ ମିଷ୍ଟର ଏକେ ଡର ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। 24/6/1956 ତାରିଖରେ ଏହି ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଆସିଥିଲା। ମାନେ ଜାପାନରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ କମିଟିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିମେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସାଥିରେ, এই ক্রিমেশন সার্টিফিকেট, এই যে নেতাজীঙ্কর ক্রিমেশন সার্টিফিকেট জাপান সরকার দেলে, সে সার্টিফিকেট সহিত গোটে চিঠি লিখিলে জাপান সরকার। মু তো আগুয়া কইছি যে সার্টিফিকেট লা সেতরে মৃত লোক না লেখা হইতলা ইচিরো ওকারা। মৃতকর জন্ম লা 1900 মସିହା, সুভাষ ବୋଷ ଥିଲେ 1897। মৃত্যুর কারণ লেখা হইতলা হার্ট আটাক, নিয়া পড়িনু, সবুরা কন্ট্রাডিকশনস ଥିଲା। তেণু এই মৃত্যু সার্টিফিকেট সহিত জাপান সরকার সহনাজ কমিটি ভারতীয় সরকারଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଆଟାଚ କରି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦଟା ମୁଁ କହୁଛି। ସବୁ ରକମର ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ନେତାଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଜାପାନ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କିନ୍ତୁ ନେତାଜୀଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ এই যে সুভাষ চন্দ্র ବୋଷଙ୍କର ବୋଲି এই যে ইଚିରୋ ଓକାରା ବୋଲି ଯୋଉ ଲୋକଟି ମରିଗଲା ବୋଲି ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲେଖିଛୁ, ତାକୁ ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ମାନେ କି ଅଜବ! ଜାପାନ ସରକାର ମାନେ ତ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ଏଡେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲେ ଓଚିରୋ ଓକାରାର, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆଟାଚ ଲେଟର ଦେଲେ। ସେ ଲେଟର ଲେଖିଲେ ଯେହେତୁ ନେତାଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଗୋପନ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ସକାଶେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓଚିରୋ ଓକାରା ନାମରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ଆପଣ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ବୋଲି ଧରି ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତମେ 23 ଅଗଷ୍ଟରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପେପରରେ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଲ ନେତାଜୀଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋପନ ରହିଲା କୋଉଠି? ଆଉ ତ ଗୋପନର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ତମେ କହିଦେଲ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଓଚିରୋ ଓକାରା ବୋଲି କିଏ ଆସିଲା? କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ ଚିଠିଟା ମୁଁ ଟିକେ ପଢି ଦଉଛି। ଡକ୍ଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ and a police report as mentioned in Mr. Dor's letter could not be traced at Taipei in spite of all efforts. As to cremation permit, copy of the original document on cremation permit which is held by the Bureau of Health and Hygienic Taipei Municipal Office could be obtained. The document mentions
the name of Ichiro Okura as the deceased and that of Dr. Yoshimi as the applicants. Since the death of Mr. Subhash Chandra Bose was kept strictly confidential at that time, it is believed that this cremation permit on Ichiro Okura must correspond to the case for late Mr. Subhash Chandra Bose. Khosla Commission, Exhibit number 5A. मोर कहर कथा है केउ विशेष कारणरू अज्ञात जापानी सैनिक इचिरो ओकरार मृत सर्टिफिकेट को नेताजी बोली चलई नेबाकू जापान सरकार चेष्टा कले। ता छड़ा नेताजी मृत्यु खबर जेतेबेले जापान सरकार 23/8/1945 दिन समग्र विश्व उद्देश्य रे प्रचार कले सेतेबेले आउ ताहा गोपन रहिला केउठी। आ प्रकृत रे जदि नेताजी दुर्घटना पर कौन से एक मिलिटारी हॉस्पिटल चिकित्सित होइथिले तेबे डाक्तरखाना रेकर्ड रु डाक्तरी रिपोर्ट एवं दुर्घटना जनित पुलिस रिपोर्ट उभान होई जिवा भी केउ आडे आ किपरि भाबे। तेणु जेउठारे नेताजी मृत्यु होई नहीं सेठारे जापान सरकार नेताजी नाम रे डेथ सर्टिफिकेट आनी थांती भी केउ आडू। नेताजी एभली विश्व इतिहास रे एभली जने विचक्षण एवं रहस्यमय व्यक्तित्व तांकर तथाकथित मृत्युर 80 वर्ष पर आज 2026 रे मध्य मु विबोध रंजन तांको मृत्यु को नहीं विश्लेषण करुची। आपण माने मध्य आग्रह रे तांको विषय जानिया को चाहूचंती। पुणी मु बारंबार कहूची एई जो पछ एपिसोड जेतिक सुनिलनी एथुरु गोटिए कथा सत्य प्रतिपादित हेउची जे नेताजी विमान दुर्घटनार संवाद संपूर्ण मिथ्या कपोलकल्पित थिला एवं सेथिरे तांकर मृत्यु आदौ होई नथिला। कारण तापरे सर्वपल्ली राधाकृष्णनकर तत्कालीन प्रेसिडेंट नेताजी सहित तांकर रशिया भी देखा ही से विषय भी मु पर केतले कहिबी। एपरिक तो ब्रिटिश गोविंदा संस्था भी कहूची मांचुरिया ठारे 3 जन लोक विमानरू पाराचुट ओल्लै थिबार से माने देखिचंती सेटा ब्रिटिश रिपोर्ट। एवं एरोनॉटिक्स साइंस अनुसार मात्र 150 फुट उच्चरू जदि गोटे विमान दुर्घटना हुए दैट विल बी ट्रीटेड एज ए मेजर क्रैश एवं सेथरे केही बंचिବାର आशा रखा जाए नहीं मात्र 150 फुट। होएराज नेताजी विमान 1600 फुट उच्चरे बोली क्रैश करा जाइथिला बोली कमिटी आगे दाखल कराई 12 जन भितर जणिए केवल नेताजी मरी जाउछंती 11 जन बची जाउछंती। एटा कोन केबे संभव ना गुली गप। तेणु बहु भाव एवं शेष आप जानिले निजे जापान सरकार सरकारी स्तर रे सहनाज कमिटी रे जो डेथ सर्टिफिकेट बा क्रिमेशन परमिट जो दाखल कले से नेताजी नाम ना गंध मध्य नहीं। अरे लोकटा जिते जापान हॉस्पिटल को आसीनी चिकित्सित होइनी किछि हेइनी सबु गप सर्टिफिकेट देबे केमिति किंतु ताच्छल्य करी व्यंग करी भारत सरकार को इचिरो ओकारा नाम गोटे डेथ सर्टिफिकेट पठे देले एवं कहले जेहेतु नेताजी मृत्यु खबर गोपन रखा जाइथिला तेणु ए इचिरो ओकारार मृत्यु सर्टिफिकेट को नेताजी को बोली आपण भाबी नियंतु। आमे आत्मसंतोष पाइबा खुशी होबा आनंद पाइबा यह जे नेताजी आमर से दिन नेताजी मृत्यु हो नथिला। आम नेताजी बंची थिले एबे पुणी थर कहूची से एबे मध्य बंचिचंती।
ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନଗଞ୍ଜ କୋଉଠି, କାରଣ ନେତାଜୀ ଏନେ ଜ୍ଞାନଗଞ୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଗଞ୍ଜ ହେଉଛି ହିମାଳୟନ ରେଞ୍ଜରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମାନେ ଆପଣ ତାକୁ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ପାଇବେନି, ମ୍ୟାପରେ ପାଇବେନି, କି ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚରେ ବି ପାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଅନସିନ୍ and a mysterious place within Himalayan range। ଇଂରାଜୀରେ ଜ୍ଞାନଗଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଅନେକ ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ସମ୍ଭାଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ଭାଲା। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନଗଞ୍ଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାଧକ ସେଇଠାରେ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଦେଖିପାରୁନେ ବୋଲି କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟେ ବା ଘଟୁଅଛି ତାକୁ କଳନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନର ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନଗଞ୍ଜରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାଧକ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ବଳରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରାଭେଲ ମାନେ ଚାଲି ଚାଲିକି ରେଳରେ କି ବସରେ ଯାଆନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଆଖି ମୁଜି ଏଇଠି ବସିବେ, ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଜ୍ଞାନଗଞ୍ଜରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ। ମାଇ ଡେଜ୍ ଇନ୍ ତିବ୍ବତ ଯେଉଁମାନେ ପଢିବେ এই ସାଧକ ମାନଙ୍କ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଖୁସିର କଥା, এই ସିରିଜ ଦେଖି ମୋତେ ଜଣେ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ନେତାଜୀ ଜଣେ କ୍ରିୟାଯୋଗୀ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନେତାଜୀ କଲିକତାରେ ଥିବାବେଳେ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ କ୍ରିୟା ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ, ଜଣେ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନେତାଜୀ ଥିଲେ ଜଣେ କ୍ରିୟାଯୋଗୀ ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନଗଞ୍ଜରେ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 129 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ এই ଯେଉଁ ନେତାଜୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମର ଆର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ବଞ୍ଚିବାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ, ସରକାରୀ ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଏହା ପର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆମେ এই ଯେଉଁ ରେଙ୍କୋଜି ମନ୍ଦିରରେ ନେତାଜୀଙ୍କର ଚିତାଭସ୍ମ ରଖାଯାଇଛି ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ କରିବି, କାରଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବା କଥା। ରେଙ୍କୋଜି ମନ୍ଦିରର ସେହି ଚିତାଭସ୍ମ ପାଉଁଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତୀତରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଏରେ କହିବି। ଏବଂ ନେତାଜୀ ଯେ ଆଜି ଯାଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିଲେ ତାର ତଥ୍ୟଗତ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ତେବେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ନିଖୋଜ ନେତାଜୀ ନାମରେ ମୋର ଯେଉଁ ବହି, ସେଥିରେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ପ୍ରାୟ 25ଟା। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଦସ୍ତାବିଜ, ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ। ସେମିତି ମିଳିଲେଣି ନେତାଜୀ ବହିଟି ମୋର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯେଉଁମାନେ ସିନ୍ସିୟରଲି those who want to know about Netaji, it is my honest request they can purchase my both the books, ନିଖୋଜ ନେତାଜୀ, ମିଳିଲେଣି ନେତାଜୀ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେତିକି ଆଗ୍ରହ ଥିବ ସେମାନେ ନିଖୋଜ ନେତାଜୀ ଏବଂ ମିଳିଲେଣି ନେତାଜୀ ଏ ଦୁଇଟି ବହି କିଣିକି ପଢ଼ିଲେ ବହୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫେରେ କହୁଛି, ବହି କିଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି କି ମୋର ବହି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁନି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନେତାଜୀ ବି ଆମର ଆଦର୍ଶ, ନେତାଜୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିହେବନି, ଏତେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କିଣିପାରିବେ। କିଣିଲେ ପପୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମୁଁ କହିଛି 943 793 1018 943 793 1018।
जो मैंने मोर चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मन इच्छा शेयर करेंगे। आम भारतीय राजनीति एवं भारत मातार सुयोग्य संतान नेताजी विषय जो मानकर आग्रह थी जानापी शुणापी से अनुरोध से माने ये चैनल टू सब्सक्राइब करूँ एवं शेयर करूँ। आज मो ठाकुर को सामने छिड़ा कि नेताजी कथा कहूँ, मो पछे तो मो ठाकुर अच्छा आउ टे क्लोज कर दूची मो ठाकुर को देखु। आज भाई रोचे नमस्कार।